Hello, welcome to the video. So I will be discussing in this video lesson 10 rather 10.3, okay, or angles formed by intersecting secants and tangents. So we're still in mathematics 10, by the way. So from our topic the topic on lesson 2, which is about segments formed by intersecting secants and tangents. So we only dealt with kaning lengths of the segments formed by those intersecting lines. Okay, again, a secant and a tangent are a never-ending lines, a type of never-ending lines. Depending na lang ang ilang definition kung kapila sila ni intersect sa ato ang circle. Now, in this topic, we will be dealing with the angles formed by those intersecting lines. So, of course, since na may intersection ang duha ka lines, then there are angles formed as they intersect with each other. So ang atong goal is to compute sa akong pag-compute or unsay kaning techniques or methods on how to compute for the angle formed by the intersection of those lines. It could be duha ka secants or secant ug tangent, or duha ka tangents ang nag-intersect. Okay? So again, the concept of, or maybe we will be using the concept of Pythagorean theorem in this video. So please do your diligent work on looking for researching about Pythagorean theorem if you have forgotten about it from your previous mathematics nga subject like math. I think na siya sa math 9 or naba siya sa math 8. Okay, so let's continue. So in this lesson, this will be the things that you will be able to do. Correctly determine the properties of angles formed by intersecting tangent and secant lines. So you would be able no kung unsay kanang relationship or kanang unsay mga properties, mga characteristics nga inyong dapat mahibaw-an when it comes to intersecting secants and tangents in figuring out for the angle formed by those lines nga nag-intersect. Okay, so you would be able to know that as we progress along the different slides of this presentation. Also, you will be able to accurately solve for the missing angle measures in problems involving intersecting tangents and secants. So you'll be able to compute for the angles nga napurma angles ha nga angle nga napurma as the two lines, either duha ka secant or duha ka tangent, or secant ug tangent ang nag-intersect outside of the circle. Okay, the same lang gyapon nga murag shape or kanang what do you call this one, figure ang inyong makit-an as we progress to the different concepts nga naani nga topic. Okay, so you will be able to solve rather the angle ato nga intersection. And also, same sa previous po nga lesson, you'll be able to correctly solve word problems involving intersecting secants and tangents. So we will try one problem nga naa sa ato ang slide show here. In the word problem atong i-try og solve makita-kita. Okay? Sige. So let's go over the different concepts. So we start with angles formed by, same atong lesson 2, nag-start ta sa duha ka secant ang nagsugat sa ato ang circle. Okay? Or not really sa atong circle, sa outside circle. So for example, we have this circle. So we will have two secants nga nag-intersect outside of the circle. It intersected with the circle, but again, it also intersected outside of the circle. Okay? So silang duha ang nagsugat, dili ang circle ang nisugat nila outside. Okay? So that would be impossible anyways. So mahog nga naay napurma nga angle in between the two intersection, or the intersection rather. Naa siya napurma dinhi. So how do we solve for that angle over there? Okay? We need to understand nga the concept of intercepted arc. Okay? Diba sa ato ang previous nga lesson sa 9, we already know that the intercepted arc, let's say for example, kung central angle would be katong portion sa ato ang circle, kani nga portion, ako ilahi color para mas klaro, kani nga portion sa atong circle nga inside sa ato ang legs sa ato ang, or points nga nag-connect sa ato ang central angle sa nga naa sa circumference. Okay? So kumbaga kaning naa sa sulod, dili ning sulod hang area sa sulod, dili
kanirang line sa portion sa ato ang circumference sa circle nga sort of gikaon sa ato ang angle. Okay? So kanang concept mo sa atong i-apply ani ato ang angles formed by intersecting secants. Na unsa man nga mga sa nga what do you call this one? Unsa man nga mga arcs kaha or intercepted arcs ang ato ang gamiton for us to be able to solve for the measurement of that angle. Okay? So ang gamiton nato will be kaning mga ako na lang if red. Kaning nga mga intercepted arcs. Okay? Notice ha nga ang ato ang gigamit nga arcs kay katong inside sa ato ang angle nga gitan-aw. Okay? So kani dinhi and also kani dinhi. Sila ra ang ato ang gamiton. Okay? So fully klaro. Okay? Ako lang i-erase kay magsamok na kaayo yung drawing. Okay? So kana atong gamiton katong specific nga portion sa ato ang circumference sa circle mo ay atong gamiton in solving for the angle nga sa nag-intersect nato nga duha ka secants outside the circle. Okay? So, di ba, if you remember, ang arcs nato is so far lang ha. Later, as we progress sa ato ang more topics, mahiwaon ninyo nga naapilain nga measurement no for the arc or gitawag nga arc length. So, later na po ito. Sa karon, we will just know nga ang ato ang arcs are sometimes measured in degrees. Degrees baka nasa circle, di ba? Sa circle is 360 degrees. So, ang arcs po nato, since it's a portion of our circle, then it is also measured in, it must be also measured in degrees. Okay, so pwede po siya nga isukdon using the measurement nga degrees. Okay? So, kana siya. So, ang angle is still in degrees man. So, same lagi hapon ang mahimo nga unit of measurement. Okay? So, let's go over a diagram no, or a figure to explain further kaning angles formed by intersecting secants. So, let's have this one. So, here's an example. In the given figure, the measure, again, ng M nga murag may pagka-curly is kanang M, o kanang curly. Meaning, ano niya is measure lang ha. Ang sukod ba? Ang value. Ang value, ana. Okay? So, ang measure ko no sa angle, kanang nga symbol nga sunod, kanang murag letter L nga nagtakilid, that is angle. The measure of angle E, so ang angle E is katong point of intersection sa, asa naman to? Point of intersection sa ato ang, kaning, point of intersection sa ato ang duha ka secants. Okay? Sa outside the circle noon. Outside the circle. So, ang atong measure sa angle E, so kani siya, will be equal sa giminus nato nga, ay wala na akong ma-explain to no. Sige, ako basahon later. Giminus nga kani minus kani, or pwede rin ninyo ingnon nga ang dako nga arc, ang bigger nga arc giminus sa smaller nga arc, small arc. Inyo na siyang giminus, so mahog nga 120 minus 40 is equal to 80. Dayon kay half raman ko no ang sukod sa atong angle ato nilang duha, then we will divide that to 2. Ang answer is 40. So, mo nang 40 na siya. Okay? Now, let me just go back by the way, sa katong concept kaya wala na akong mabasa. Okay? So, ang concept is, the angle formed by the two intersecting secants is 1/2. So, katunga, the difference between the two intercepted arcs. Again, we're using the concept of intercepted arcs for this topic. Okay? Kaya, notice, intercepted arcs ang giterm. So, meaning, you need to understand unsahon pagpangita sa intercepted arcs sa ato ang sa angle na naporma sa two intersecting secants. Okay? So, only 1/2. Only 1/2 ra. So, katunga sa difference nila atong duha. Okay? Again, ang inyong buhaton is determine sa unsay mas dako. Anyways, makaibaman mo sa value ana kay i-provide man na. So, ang big arc sa dahil i-minus ninyo sa small arc. Okay? Minus na siya. And then, i-divide nimo na siya by 2. Mao na ang inyohang angle sa inyohang intersecting secants. Okay? So, fully klaro. Anyways, ato magkipakita dito sa example nga mao na siya. Okay? So, therefore, ang ato ang angle sa point E is equal to 40
degrees. Kaya sa kadali. Sige. So, let's go to the next concept, no? We have angles formed by intersecting secant and tangent. So, kung kanina, duha ka secant, karon usa na ka secant, ug usa pud ka tangent ang nagsugat outside of the circle. Actually, the concept here is almost the same with the concept nga gigamit from the previous nga katong slides kanina sa atong intersecting secants, duha ka secants na nagsugat. Same lang gyapon siya. But anyway, we will read the concept or the what they call the theorem itself. So the angle formed by a secant and a tangent that intersect outside the circle is equal to 1/2 the difference between the two intercepted arcs of the angle. Notice ang terminologies ni gigamit. Okay? Ang terminologies ni gigamit still the same. 1/2 the difference between the two intercepted arcs. So again, all we have to do is just determine unsa tong two intercepted arcs niya. And the best way for us to understand unsa na siya pag-determine is to go to an example. Let's say kaniyang ato ang figure. Okay, kanina sa kilid. And then in the given figure, the measure of angle A. So again, ang angle is ang naa sa intersection sa tangent ug ang secant. Now before ako di na ikuano, let's determine first nga naatay usa ka tangent dinhi. Again, usa ra ka intersection tong circle. And napud tay usa ka secant dinhi kay duha ka buok intersection sa ato ang circle. Okay? So ato i-determine jud na nimo kung unsa nga klase nga line kay para mahibaw ka kung unsay concept imong gamiton. Okay? Now unsa na to pag-determine sa intercepted arc sa ato ang angle? Di ba mao ning angle no? Kay mao man siya ang intersection sa ato ang tangent ug ang secant. Ang inyo gyapon buhaton is inyo i-determine kung asa napita ang lines like this one. Okay? And katong arcs nga naa sulod ato, kung inyo ni try kunuhay og cover ana. So katong arc sa circle nga gikaveran ato, sorry. Mao to ang inyohang intercepted arcs nga duha. Okay? Again, mao ra gihapon big minus small divided by 2. Okay? So sa kani nga example, we have 170 ang dako, minusan nato sa 50 nga gamay. Okay, which is 120. Na i-divide na nimo og 2, so the answer or the measurement of our angle will be equal to 60 degrees. Okay? So kana siya pagkuan lang, pag-understand kung unsaon siya pagkuha ang measurement sa angle. Again, this is still in degrees. So let's proceed to the next nga slide. So again, this is for the angles formed by intersecting secant and tangent. Naaray usa ka secant ug napoy usa ka tangent. Now, ang sunod nga slide will be the angles formed by two tangents, intersecting two tangents. Chat. Sige, sorry for the interruption. So, ang last na to nga
i-discuss sa kaning video will be angles formed by intersecting tangents. So di ba ang una is duha ka secants. So again ha, ang secants are lines that intersect the circle at exactly 2 points. Duha ra ka points ang iyang ma-intersect niya sa circle. Unya ang tangent is a line that only intersects with the circle at exactly 1 point, o kausa ra pud siya moigo sa ato ang circle. Now sa kani duha ka buok tangents ang ni-intersect sa ato ang circle. So meaning duha ka lines ang makita nato sa atong figure, okay, nga connected sa ato ang circle. So unsa man nga concept or theorem? So the angle formed by intersecting tangents is half the difference of the measures of the intercepted major arc and the intercepted minor arc. Okay? So actually technically the same paghihapon ni siya nga sara ni siya. The same paghihapon ni siya og pasabot sa previous nato nga mga na-discuss na nga concepts ani nga video. Okay? So ato ra gyapon i-minus ang we will still have to identify first kung unsay intercepted arcs sa ato ang angle nga na porma from the intersecting tangents. Unya we will just subtract the bigger arc sa ato ang smaller nga arc, and then you will have to divide it by 2. Okay, half the difference man, so we will still have to divide by 2 katong makuha nato nga difference out of the 2 intercepted arcs. Okay, so the best way to understand that, and I know it's kanimurag confusing siguro, so we'll go over a figure nga ato ang pwede nato kaning i-dissect para masabtan nato maayo ang concept. Okay? So notice sa ato ang figure, we have two tangent lines present. We have tangent line nga BC na nasa babaw, igbaw kuno gamay nga tangent. Unya naputi usa ka tangent nga kaning horizontal, which is AC. Okay? Both are tangents because it intersects the circle at exactly 1 point. Okay? Now, notice that ako lang ikuha ni drawing para makita. Kung kaniyang ato ang angle nga na-forma by the intersection or because of the intersection of the two tangents, then ang ato ang intercepted arcs will be katong inside, katong naa sa sulod ani nga angle. Okay? So mahug nga kaning tibok circle di ay nasud sa angle. Ang ato na lang buhaton is to identify unsay bigger arc ug unsay smaller arc. Okay? Kadali. Sabi ni siya nabuang na. Okay? So ang smaller arc nato will be katong duol sa ato ang angle. Usually ang duol sa angle, or maybe at all times siguro, ang duol sa angle mo na siya usually ang smaller, and katong layo sa atong angle mo na siya usually ang bigger. Okay? Again ha, usually ang gamay nga ang arc rather mao tong duol sa angle. So di ba duol man ni sa angle. And ang katong mas dako nga arc is katong away sa atong angle. So kani siyang dinhi sa layo. Okay? Mo na usually ang dako nga arc. Same po sa katong pikas, katong mga pikas na concepts. So usually ang mas dako is katong nalayo nimo sa imuhang arc. Mo to siya ang arc angle rather. Mo to usually ang mas dako og value, okay, compared sa pikas. Okay? Now sa figure G, bahatagan ta sa values no sa ato ang major arc kanang 240 and ang ato ang minor arc which is 120. So again, we will just have to subtract both arcs. So 240 minus 120, that is 120. Unya i-divide nato na siya by 2 for us to know unsay value sa ato ang angle C. Okay? So kana ra buhaton. So 120 divided by 2 is 60 degrees. So mo na yung nakita sa answer diha sa ato ang slide. So 60 degrees ang ato ang measurement sa angle C. Okay? So hopefully klaro. So we will go over the different examples by now. Okay? So example number 1. Consider circle A below. Suppose the measure of ang arc BEC. Arc na siya kay murag kilay nga nasa igbaw sa letters. Arc BEC, sa akong drawingon para mas makita. No, asa na dapita.
arc BEC. Okay, ha? So kung unsay gidaganan sa inyong pagbasa sa kuan sa letters nga naa sa arc, mao sa lang inyong daganon po sa circle. Okay? So BEC. So that is 250 degrees. Then pila pa ka ang measurement sa inyong angle BDC. So meaning ang kani dinhi nga angle. Okay? Kaya di ba ang D is the vertex man. So kani man ang vertex. So ang tapad niya dinhi, that will be the angle. Okay? Sige. Pila man kaha ang ato ang ikuan ana, measure ana niya. Okay? So atong i-go over lang ang slides para dili ta magdubli-dubli sa tong solution. Kaya ako sana i-close. Okay? So again, notice that we are having two tangent lines atong figure. Okay? Tangent line BD and tangent line CD. All have its kaugalingon na tangent segment. With respect to the intersection of our two tangents and their respective point of tangencies. Okay? Now, kung same sila nga tangent line, therefore, ang pag-solve nato sa atuang kuan kaning angle will just be the measurement of our major arc minus the measurement of our minor arc divided by 2. Okay ha? Ang mas dako nga arc, i-minus nimo sa mas gamay nga arc, and i-divide mo siya 2. That will be the answer of your angle. Okay? Ang angle D in this case, angle D or angle BDC. Okay? Sige. Now, we have one of the arcs. Ang major, siguro ni, kay 250 naman daan siya, di ba? Major is an arc that is more than 180 degrees. So, 250 is greater than 180. Therefore, it's a major arc. Ang wala nato is ang minor arc. But notice, or recall, rather, that a whole circle is equal to 360 degrees. Okay? Diba nin 250 is just a portion of the circle. So, kani siya is only a portion of the whole circle. Okay? So, we also have that part, which should be, kung i-add nato si 250, ato nga part, may equal sa 360. Okay? So, I hope you're getting my point. Therefore, kung i-equate nato siya, 250 plus, kung unsa man nga arc, that is BFC nga arc, then it should give you, if I transpose this to the other side, 360 minus 250, that is equal to BFC nga arc, or measure of BFC. Wala na akong ibutang M lang. So, ang kani, mahog nga 110 is equal to BFC. Okay? So, this will be the measure of your minor arc ng kinahanglan for the computation of the angle. Okay? So, fully klaro. Again, 110 ang ato ang BFC. So, muna siya diri. Solve for the measure of BC or BFC. Pwede na po. So, we have 360 minus 150. 360 again because it's the whole circle. And then, minus na nato sa portion nato nga circle, which is 250. So, may bilin is ang 110. Okay? Next. So, to solve for the angle, ang formula will be, again, ang major nga arc minus sa minor nga arc divided by 2 or 1/2 times katong difference sa duha. Mas maayo siguro kung divide by 2 para mas magets ninyo. Okay? So that is 250 minus 110, that is 140 divided by 2, that is 70 degrees. So the final answer is 70 degrees. Okay? So sayon ra siya kung kaning tangent and tangent ra ang nag-intersect. So, yata sa example number 2. Sa example number 2, consider circle A below. Suppose the measure of BC, 110, and the measure of EC is equal to 90 degrees. Find the measure of angle D. So, again, we're looking for the measure of this angle over here. Kanidiri. Okay? Pasensyain na ninyo ng kuan sa mga ero. Kaning... So, ang given sa ato, we know that, or let's just go back, no? So, ang intercepted arc day aning D will be kani siya o kani siya. Okay?
So doon ka po katong intercepted arc. And luckily, we're given with the values of both of the arcs. So, ang minor arc, ato ang mas gamay nga arc, kaning duol sa ato ang angle is 100, not 100, 90 degrees. Ang ato ang arc na mas layo, so ang much bigger nga arc, that is 110. Okay? So, i-solve ni later, iya na gamiton si 110 og 90, i-difference niya, tapos, iya na po na i-divide by 2. Gahan, notice nga ang ato ang concept nga gigamit sa previous nga example o ang concept na itong gigamit karon same lagi hapon. We're just subtracting the major or mas dako nga r compared sa minus sa mas gamay nga r, then divide by 2. Same lagi na siya. Okay? So that's 110 minus 90 no, divided by 2, so that is 10 degrees na di nga to ang angle. So ipakita na diri sa solution. So using the formula for the angle formed by intersecting secant and tangent, we have measurement of angle D is equal to 1/2 measure of BC minus measure of EC. Again, mas dako nga arc minus sa mas gamay nga arc. So that is 110 minus 90 divided by 2, which is 10 degrees. Wala din gibutan ang degrees. So ang answer is 10 degrees. Okay? So let's have this one. So, same gyapon ni sa ato ang, sort of, the same sa ato ang, what do you call this one? Example number 1. So, we'll try to solve for this. So, consider circle A sa ubos. Suppose the measure of arc BEC, so kani padung diri, is 300 degrees. So, find the measure of CDB. So, ang kanigihapon nga angle, ang itry na to og figure out. Okay? So, pila maka ang measure anang angle. Okay? So, we are given with our first arc, ang mas dako nga arc, which is 300 degrees. Again, this is major arc kay we have both tangent lines ha, ang nag-intersect sa gawas sa circle o even sa circle itself nag-intersect. Okay? So, we have a major arc. Ang ato na lang missing is ang minor arc na nasa sulod. Okay? Dili 90 degrees sa. Although you're seeing 90 degree here, dili ito pasabot nga mao na siya ang measurement sa ato ang arc. Okay? Ang atong buhaton for this one is the same gihapon sa concept ang i-apply sa example number 1. We know that the whole circle is equal to 360. Therefore, if we add the arcs nga naa sa circle, which is BEC, in this case 300, and ang usa ka arc, which is BFC or BC, kung ganahan mo, then it will total to 360. Okay? So, mahog nga, kung ako ni-transpose sa PCAS, that is 360 minus 300, which is equal to our BC. So, 360 minus 300, that is 60 degrees. Oh, 60 degrees, yeah. So, that is the measure of arc BC. So, now we have our minor arc. So, to solve for the angle, that is the measure of angle CDB is equal to the measure of the larger arc, which is major arc rather, which is 300, minus the measure of our minor arc, which is atong gisolve 60 divided by 2. Okay? So 300 minus 60, that is 240. 240 divided by 2. 240 divided by 2, that is 120 degrees. So that is your final answer. Okay? So hopefully klaro no. I believe sa duha na ni ka lessons wala niya gitry o provide ang solution examples rather for the kaning intersecting secants. So na actually sa inyong study guide, if you check example, usually example 3 man siguro na siya or example 2 ba na siya. So tanawa lang niyo dito and try to decipher no, study, try to kaning understand yung sa pag-solve to ng mga examples. Okay? So that is it for this video. So if you have any questions regarding this topic, actually fairly simple na siya. Di na kayo siya kaning panington mo.
Dila kayo mo panington sa ato ang kuan topic. Kay kuan naman siya, fairly easy ra man gyud siya kay ang tanang mga concepts nag-use naman og same nga concept, which is kaning kuan katong i-minus ra nimo ang dako nga arc kaning dayon imo imo siya i-minus sa gamay nga arc unya i-divide nimo sa to. So same raman siya. So supposedly kung masaguna ninyo ang concept, supposed to be mas dali ka ninyo ma-solve ang inyohang mga problems regarding angles formed by intersecting secants or intersecting secants and intersecting secants and tangent. Okay? So, again, if you have any questions regarding the lesson, please don't hesitate to send me a message and I will try to answer it as soon as I am able. Okay, so that is it for this video. Thank you very much for listening, and I will be discussing a different topic on my next video. See you in the next one.